प्रतिवर्ष मालकानगिरी जिलार प्रत्येक ब्लॉक रे माल्यबंत महोत्सव पालन करागला परे जिला हेडक्वार्टर ठारे 4 दिन धरी माल्यबंत महोत्सव पालन करा जायଥାଏ। एठार अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग दलित वर्ग 14 गोटी आदिवासी संप्रदाय और अन्य जाति धर्मर लोक माने मध्य पर्व रे आनंद होई थांती। चलित वर्षर माल्यबंत पलिश्री मेला पर्वर प्रथम दिवस पालनार्थे कलश यात्रा को महाडंबर सहित प्रारंभ करा जायछि। आज मालकानगिरी जिलार 7 गोटी ब्लॉक विभिन्न ग्रामर कोण अनुकोणर अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग दलित वर्ग 14 गोटी आदिवासी समाजर 14 गोटी संप्रदायर लोक माने निज निजर संप्रदायर वेश पोषाक धारण करी निजर भाषा परंपरा सांस्कृतिक रीतिनीति सजबाज हो पारंपरिक अस्त्रशस्त्र धरी सबु धर्म सबु जाति सबु वर्ण सबु भाषा निर्विशेष समस्त जिलावासी जिलार मान्यगण व्यक्ति सरकारी बेसरकारी कर्मचारी समेत समस्त जनसाधारण एकाठी होई बाजा बजाई गीत गाई नाची नाची आनंद उल्लासर सहित चलित वर्ष 2024 माल्यबंत महोत्सव पलिश्री मेला पर्व पालन करुछंती। एथरे उपजिलापाल श्रीयुक्त दुर्योधन भोई एडीएम श्रीयुक्त प्रधान अन्य कर्मचारी समेत एससी जॉइंट एक्शन कमिटी मालकानगिरी जिला उपदेष्टा श्री प्रभाकर हंताल सभापति जारासबर माढ़ी कार्यकारी सभापति सोनू अनुग कोर्डिनेटर डंबुरबाग सह संपादक कुमार चालिया कार्यकारी संपादक सनातन कबास अन्य कर्मचारी माने पुणी आदिवासी महासंघर जिला सभापति श्री बंधु मुदली मुकुंद माझी भीष्म खिलंक अन्य कर्मचारी माने डम्बु समाज सभापति श्री बलराम अनुकूलिया समेत अन्य कर्मचारी माने और मालकानगिरी जिला ख्रिस्टियान मंचर सभापति समेत अनेक कर्मचारी माने उत्कल महिला समिति सभापति राजलक्ष्मी मुचाकी कृष्णा खसला समेत अनेक योगदान करी आनंद उल्लास मनरे चलित माल्यबंत कार्यक्रम को परिचालना करुछंती। एससी एसटी जॉइंट एक्शन कमिटी कार्यकारी सभापति सोनू अनुक और सहसंपादक कुमार चालिया समेत चलित वर्षर माल्यबंतर निमंत्रण पत्र चित्रकोंडा विधायकों नाम मालकानगिरी विधायकों नाम एवं मान्यवर लोकसभा नाम उल्लेख करा जाय नथिबारु जिलार मात्र 2 गोटे आदिवासी समाज नाम उल्लेख कराए अन्य 12 गोटे आदिवासी समाज नाम उल्लेख कराए नथिबारु प्रशासन द्वारा उक्त विषयगुड़िक अणदेखा कर आदिवासी महासंघर मान्यगण व्यक्ति अन्य कर्मचारी माने दुख प्रकाश करिसेंती। अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग दलित वर्ग 14 गोटे आदिवासी संप्रदायर उन्नतीकरण निमंते सरकार द्वारा समस्त सहयोग पालन करा माल्यबंत महोत्सव स्वागत संतानयोग्य अटे किंतु यह अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग दलित वर्ग 14 गोटी आदिवासी समाज कला संस्कृति संप्रदाय गीत और नृत्यर उन्नतीकरण निमंते जेहेतु प्रत्येक ग्रामर नायक चालाण पेदा पेरमा दिशारी पूजारी ग्रामर समस्त मुखिया मानक निमंत्रण पत्र निहाती दिया दरकार जेमिति कि मान्यव कोंडारे पूजा पाउथिबा कानामराजु बालाराजु पताराजु और मुत्यालमा पुणी सेमानंको पूजा करथिबा सेमानंको भଳି प्रत्येक ग्रामरे पूजा करथिबा प्रकृति पूजकंको संतान सह निमंत्रण पत्र देबा निहाती दरकार बोली निजर मत रखिथिले। मो नाम छी सोनू नुगु मो कार्यकारी सभापति एसटी संघ जॉइंट एक्शन कमिटी मालकानगिरी। तो आज मु आपण मानक माध्यम जो आमर बहुजन मीडिया माध्यम मु जिलावासी को शुभेच्छा जनइबा सह आपणकर बहुजन मीडिया को धन्यवाद एवं शुभेच्छा। आमर 2024 जो माल्यबंत महोत्सव मालकानगिरी मु भावुची बोधे जिलावासी अति आनंद उल्लास सहित पालन करेंगे एवं समस्त को मु कामना करुच्ची कौन अपरिस्थिति न घटू एवं शांति श्रृंखला भाव में ये महोत्सवटी पालन करंतु। किंतु दुर्भाग्यर विषय जे माल्यबंत महोत्सव ये मालकानगिरी जिलावासी सेमानकर संस्कृति परंपरा हेतु को जमती कि जीवित रखि एवं से जिनसा को समस्त समय माने बजाय रखिथे। ये आमर 14 गोटी जनजाति आदिवासी संप्रदाय अच्छी एवं अन्यान्य वर्गर मध्य आमर बहुत कम्युनिटी अच्छी। ये कहवा गले धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते ये महोत्सव को उपभोग कर समस्त जाति प्रजातिर कला संस्कृति अच्छी से कला संस्कृति को विनियोग कर आवश्यकता अच्छी। किंतु आम देखु विगत दिन में कि आजिका दिन में कौन स्थानीय कलाकार मानू स्थानीय लोकनृत्य को से माने सेते स्थान देना ये गोटे दुखर विषय एवं आउ गोटे दुखर विषय एवं परितापर विषय जे मालकानगिरी जिले में 2टी विधायक गोटे हूँ मालकानगिरी कन्स्टिट्यूशन विधायक एवं गोटे चित्रकोंडा कन्स्टिट्यूशन विधायक
ଏବଂ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବଟି ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଜିନିଷ କେବେ ନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଭଳି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶହୀଦ ମାଟି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ତମର ନାୟକ, ପୂଜାରୀ, ଚାଲାଲ, ପେଦା, ପେରମା, ଶିରା, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଯଦି ବା ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇନି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେହେତୁ କି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆଉଥର ହେବ ମାନଙ୍କଣ୍ଡା ଆମର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଯେଉଁମାନେ ଶିରା ମାନେ ବାଡେ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରବେଶିକା ପତ୍ର ଦେବାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବେ, ସେ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି? ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିମ୍ବା ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 13ରୁ 17 ଯାଏଁ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଉ ଏବଂ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କୁମାର ଚାଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବହୁଜନ ମିଡିଆ।